नमस्कार मु गदाधर आज गोटे प्राचीन कहानी शुणिमा एणे तेणे जा कर्म धरी बुलुथा। जणिए राजा थिले तांकर पिलापिली किछि नथिले, पुओ झुओ किछि नथिले। बहुत चिंतार राजा माने रहंती। दिने चिंता करिके गालरे हाथ देकी बसचंती, बहुत चिंतार बसचंती। तांको राजा माता आसिकी पचारिले, हईरे पुओ तू काहींकी एते चिंतार बसिचु? राजा कहउचंदी माँ एते मूलक संपत्ति, एते राज्यर संपत्ति जदि मो आखि बुझी देले ये बड़ बड़िया को टोपाए पानी देबाकू केही नाहांती, केही नथिबे। राजा माता कहले ठीक अछि पुओ, तू जोउथि पाई चिंता करूचु तू मु जानिछि। तो पाईका आउ गोटिए झियो सहित बाहाघर करदेबा। सेठू किछि दिन गला जिबा भितरे ये राजंग पाई बाहाघरटे ठीक कराला, ठीक ही गला। बहुत धूमधड़क रे राजा पाई बाहाघर होला, बहुत धूमधड़क रे बाहाघर होला। सी राणीकर मध्य छुआ पिला किछि हलानी। सी जो राणी को पाई बाहाघर होइतला सी राणीकर मध्य छुआ पिला किछि हलानी। आउरी इति किछि दिन गला परे आउरी गोटिए बहु आइले, सी बहुर मध्य छुआ पिला किछि हलानी। राजा इमिति मने मने चिंता कले, राति अध होइथाए, मने मने चिंता कले नाई आज ये राजू उआस छाड़ी चली जीवी। घोड़ा बाहर कले, घोड़ा पिठरे बसिकी अनेक दूर को चली गले, बहुत दूर को चली गले। जाऊ 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 इमती जाउछंती, जाऊ 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 रास्ता कड़र गोटे बर गछ, बड़ बर गछ हाबुड़ा पड़िला। सेठी किछि ठोका मारी बसिबे बेली टाइम ये टिके रेस्ट नेबे बेली से बर गछ मूल जाइके टिके बसिले। देखिले से बर गछरे बहुत बर ओहळ ओहळिछि। मझिरे से बर गछ मझिरे किने गोटे बड़ कोरड़ अछि। केते पेचा पेचुणी सब बसा बांधि थांदी। बादुड़ी माने किछि नटिकी थांदी, सबू देखु थांदी। राजा देखुथले सब माने बसिकी देखंती। आ उठिकी से बर गछर आर पटको गला बेलକୁ गोटे बड़ पोखरी पड़िला। गोटे बड़ पोखरी देखिले। से पोखरी कूଳରେ जणे बाबाजी बड़ बड़ जटा दाढ़ी, लंबा लंबा दाढ़ी बसिकी तंत्र मंत्र पाठ करुछंती। ये राजा कौन कले, सीधा गले बाबाजी को पाहा लंबे हेकी पाहापड़ी पड़ीगले। जिते बेले पाहापड़ी राजा बाबाजी को पाद तले पड़ीगले, बाबाजी जनक कहले अरे बाबा तू कौन पाई मो पाद तले पाहापड़ी पड़िलु? तोर कौन काम, कौन असुविधा है? राजा सेठू कहले बाबाजी महापुरु आपण दुनिया जाकर कथा सबू आपन को जना। मु काहींकी पाहापड़ी पड़िली आपन को जना नहीं? बाबाजी कहले हौ ठीक अछि, मु हौ 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 तो कथा बुझीबा। सेठू राजा को कहले तू ठीक बस। राजा सेठू बसिले। बाबाजी महापुरु कहले तोर पुओ नाई बोली तोर बहुत मन दुख। ठीक अछि तोर तीनटा पुओ हबे, मु कथा दउची तोर तीनटा पुओ हबे। बाबाजी महापुरु कहउछंती राजा को। ये राजा कहले बाबाजी महापुरु आपण जहा मागिबे राज्यरू मु ताहा देबी। हीरा नीला सुना रूपा मोती जहा मागिबे देबी। राज्यरू अधे देबी, हाथी घोड़ा देबी, मध्य दुआलिया गाई मध्य तुमको देबी। ये बाबाजी महापुरु कहउछंती अरे बाबा आमे हलु बाबाजी लोक, ये सब जिनिस कौन दरकार, धन संपत्ति रत्न आमर कौन दरकार? किंतु मु गोटिए कथा कहूची तोर तीनटा पुओ हेबे, मते सेतुरु गोटिए पुओ दबु। ये राजा सेठू 3 बार सत्य कले। कहले हाँ बाबा। बाबाजी महापुरु कहले हौ प्रभु मु तुमको 3टा पुओरु गोटे पुओ दबी, सत्य करूची, 3 बार सत्य करूची। सेठू ये बाबाजी कौन कले, कहले देखे बाबा सीधा दक्षिण मुहा नाक सीधा रास्ता रे जीवु। इष्ट देवता को सुमरणा करिकी नाक सीधा जीवु, काहाकू किछि रास्ता रे कथाबार्ता करिवनु। सीधा जीवु, आघरे 3टा आंब तोटा पड़िबो। आंब तोटा 3टा मध्यरे मझी तोटारे 3टा आंब थिबो। से मझी तोटार जो 3टा आंब थबो, मझी गछरे 3टा आंब ही फलिथबो। से 3टा का आंब नबु आ रानी 3 जणा को दबु। ये राजा सेठू कौन कले, बाबाजी के पाखरु सीधा उठिले, दक्षिण मुहा नाक सीधा रास्ता रे जीवे बोली बाहरले। सेठू इष्ट देवता को सुमरणा राजा कले। दक्षिण मुहा की चलले, जाऊ 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 3टा आंब तोटा पड़िला। कहना बाबाजी महापुरु कहिनी मझी तोटारू आंब थिबो ना, से 3टा आंब तोटारू
ପାର ହୋଇକି ମଝି ତୋଟାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ମଝି ତୋଟାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମଝି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦେଖିଲା 3ଟା ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ସେ 3ଟା ଆମ୍ବ ତୋଳିକି ଆଣିଲା। ଆଣିକି କାହାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ନ କରି ସିଧା ଘରକୁ ଗଲା। ଯାଇକି ବଡ଼ ରାଣୀକି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଦେଲା, ସାନ ରାଣୀକି ଗୋଟିଏ ମଝିଆ ରାଣୀକି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଦେଲା, ଆଉ ସାନ ରାଣୀକି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆମ୍ବ ଦେଲାନି। କାହିଁକିନା ସାନ ରାଣୀକି ରାଜା ଭଲ ପାଉନଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ବଡ଼ ରାଣୀକି ଇଆଡ଼େ ମଝିଆ ରାଣୀକି 2ଟା ଆମ୍ବ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମା ଇଆଡ଼େ ଆସ। ରାଜା ସେଠୁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ମା ଆସିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ? ନାଇଁ ଆମ୍ବଟା ବଡ଼ ଗୋଟେ 3ଟା ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲି, ବଡ଼ ରାଣୀକି ଗୋଟେ ଦେଲି, ଆଉ ମଝିଆ ରାଣୀକି ଗୋଟେ ଦେଲି, ଆଉ ତୁ ଏ ଆମ୍ବଟା ରଖିଦିଏ। ଇଏ ରାଜାଙ୍କର ମା କହିଲେ, କାହିଁ ସାନ ରାଣୀକି ଦେଲୁନୁ? ଆଉ କିଛି ରାଜା ନ କହି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ବସିଲେ। ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କର ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବଡ଼ ରାଣୀକି ତ ଦେଲା, ମଝିଆ ରାଣୀକି ତ ଦେଲା, ସାନ ରାଣୀ ଏମିତି କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଆମ୍ବ ଦେଲାନି? ଇଏ ରାଜାଙ୍କର ମା ନିଜେ ଯାଇକି ସାନ ରାଣୀକି ଆମ୍ବ ଦେଲା। ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ସେନି ସାନ ରାଣୀ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ। 3 ଜଣ ଆଗର 3ଟା ପୁଅ ହେଲା। 3 ଜଣିଆଙ୍କର 3ଟା ପୁଅ ହେଲା। 3ଟା ପୁଅ ହେବା ଭିତରେ ସେଠୁ 5 ବର୍ଷର ନଖରା ସେ ହେଇଗଲେ ସବୁ। ଗାଁ ଚାହାଳିକି ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାନ ରାଣୀ ପୁଅ ତାର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବନ୍ଧ, ପାଠ ସାଠ ତାର ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ତାର। ସେଠୁ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା ମୋ ପୁଅଟିକି ମୋତେ ଏଥର ଦେଇଦିଅ। ଇଏ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ 3ଟା ପୁଅ ହେବେ ବୋଲି, ମୋର ତ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଦେବି ଗୋଟେ ପୁଅ? ଏ ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତମର 3ଟା ପୁଅ, ତମେ ସେ 3ଟା ପୁଅକୁ ଡାକ। ଡାକିଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଆସିଲେ। 3 ପୁଅ ଯାକ, ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅ, ମଝିଆ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅ, ସାନ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅ, 3 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ବାବାଜୀ ପଚାରିଲେ ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅକୁ, ତୁ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଯିବୁ ନା ବାଘ ଭାଲୁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବୁ? ନା ମୁଁ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବି। ସେଇଠୁ ମଝିଆ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ବାଘ ଭାଲୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବୁ ନା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବୁ? ନା ମୁଁ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବି। ସାନ ରାଣୀକି ସେଇ କଥା, ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେଇ କଥା ପଚାରିଲେ। ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ ବାଘ ଭାଲୁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବି। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ଏଇ ପୁଅଟା ହିଁ ମୋର ଦରକାର। ସେଇଠୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ପୁଅଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ସେଇଠୁ ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁ ସେଇ ପୁଅଟିକି ନେଇକି ଗଲେ। ଯିବା ଭିତରେ ସାନ ରାଣୀ ବହୁତ କାନ୍ଦ ବୋବା କଲେ। ଯାଇକି ଏମିତି ଯାଉ 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 ଗୋଟେ ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଇଏ ବାବାଜୀ ନେଇକି ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବାବାଜୀଙ୍କର ଘର କିନ୍ତୁ ସେଇ ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲା। ସବୁ ଚାବିକାଠି ଏ ସାନ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅକୁ ଏ ବାବାଜୀ ଜଣକ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ପୁଅ ସବୁ ଘର ତୁ ଖୋଲିବୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ବଖରାଟା କେବେ ଖୋଲିବୁନୁ, ସେଇଟା ଖୋଲିଲେ ବିପଦ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଚାବିକାଠି ରଖେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବି। ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ସାନ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅକୁ। ସେଠୁ ଚାବିକାଠି ରଖିଲେ। ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁ ଚାଲିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ସାନ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅ କହିଲେ, ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି ଯେ? ବାବାଜୀ କହିଲେ, ବିପଦ। ଇଏ କ'ଣ କଲା, ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ଚାବି ଖୋଲିକି ଦୁଆର ପେଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡମୟ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖପୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ। ସେମାନେ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅକୁ, ଖାଲି ଠୋ ଠୋ କି ତ ହସିଲେ ଆଉ। କହିଲା, ଆଜି ତୋର ବି ପାଳି ପଡ଼ିଗଲା, ତୁ ଆଜି ବଳି ପଡ଼ିବୁ। ଇଏ କହିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ବଳି ପଡ଼ିବି? ଇଏ ସାନ ରାଣୀ କହିଲେ, କ'ଣ ମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ କ'ଣ ବଳି ପଡ଼ିବି? ନା ହଁ, ବାବାଜୀ ଯାଇଛି କିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିଲେ ତତେ ଇଏ କାଳୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପକାଇବ। ଇଏ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛି, କ'ଣ କିଛି ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ? ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ତମେ କହିବ, ଆମେ ରାଜାପୁତ୍ର, ଆମକୁ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଜାଣିନୁ ଆମେ, ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦିଅ, ଏଇ କଥା କହିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ, ସେତିକିବେଳେ ତା ବେକକୁ ଚୋଟ ପକାଇଦେବ। ଏସବୁ କଥା ସବୁ ମନେ ରଖିଲା ଇଏ ରାଜା ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ। ସେଇଠୁ ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେଇଠୁ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ପୁରା ଲଗେଇକି ନାଲ ନାଲ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁଅ ବେକରେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପକାଇଦେଲେ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମାଳ ଗୋଟେ ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଲଗାଇଦେଲେ। କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରେ।
ये सान राणी पुओ कहला बाजी महाप्रभु प्रभु किंतु मते मु तो राजपुत्र ये प्रणाम केंदी मु जानिनी मते टिके शिखई दियो। ये बाबाजी महाप्रभु जिते बड़े कौन कले ना जिते बड़े प्रणाम करने को काली माँ पाद तल को इं मुंड नुआईला बेलू तो एका बाहर चोट पकईदेला सेठी बाबाजी मरला। एणे ये मुंड मैंने कहते ये राजा सानराणी पुओ को बाबाजी मरीगला किछि बाली आनिक आम उपरे पकईदेव आमे सब जीवन पाइजु। बाबाजी मरला ये सान राणी को पुओ कौन कला किछि धूली नहीं कि से कटा मुंड उपर फोपाड़ीदेला से माने सब जीवन पाईगले। पुओ किए राजा पुओ किए मंत्री पुओ किए कटाल पुओ केते देश कौन सब आणिक तो बाबाजी सब बलि पकई रखीला सेठू से जाजा घर को जीए गले। ये सान राणी पुओ जो चलला जाऊ जाऊ गोटे राजा झुओ 3 गार टाणिकी बसीची कहले ये गार जी टाणिकी माने डेईकी जीव सी मते ही बाहा हबो। सेठू ये राजा पुओ कौन कले सान राणी पुओ गार डेईकी पड़ले जे सेठू ताकू बरणी मालाटे पकेले बाहागर बहुत ही धन यौतुक सबू देले ता सांगे गोटे बारहा मध्य यौतुक देले। ये सान राणी पुओ पाई जो जो झी राणी जो बाहागर होला ता सांगे मत गोटे बड़ बारहाटे देले। सेठू आउ किछि बाट गले ये सान राणी पुओ किछि बाट गला परे किछि गोटे नई पड़िबो सेठी गोटे राजा झील कही ये नई जी एका निश्वास के घोड़े दौड़ी की पलैब मु ता बेकर वर्णमाला पकईबी। ये राजा पुओ कौन कला एका दौड़ के एका निश्वास के दौड़ की पार होगला। सी राणी राजा झील जो राजा झील बसी थे वर्णमाला पक सी वर्णमाला सी सान राणी पुओ राजा बेकर पकईदेला। सेठू दी राणी चलले जाऊ 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 गाई घरे पहुँचले। एणे बड़ राणी पुओ मझिया राणी पुओ से सब भाग बंटा बंटी कर नहीं जाइछन्ति। याकू जेते बेले देखिले ताकू कहिले आम कथार जदि तू राजी हबु ताले तते आमे राज्य किछि दबु नहले दबुन तते एठी तोर पाई मूल्य किछि नाही। ये सेठू कहिले कौन करबा को कह ना राति पहला बेलू गोटाए बड़ पोखरी खोला होइथबो। ये राजा सान राणी पुओ बड़ चिंतार पड़गले कहले किंतु कौन करवा। हौ एणे जो सान राणी पुओ जो आगे जो राजा झील को बाहर यौतुक आनी बारहा को सी राणी बारहा पाक जाकि कहले तमें तुम जिते बारहा जाति वंश अच्छ सब डकैक आणिकी राति पाइला गोटे पोखरी खोल। ये बारहा कौन कला ना तांको वंश जाति जिते डाकिकी आणिकी राति पाइला को पोखरी खोलीदेले। पोखरी ये देखिले कहला रे बड़ राणी पुओर सान राणी मझिया राणी पुओर देखिकी कहला रे कि विचित्र कथा राति पाइला गोटे पोखरी खोलीदेला कम कथा गलानी। पुणी ताको आउरी किछि कसण देले कौन देले सोरिष भरणे बुणीदेले कहले सकाळ पाइला बेलू ये सोरिष बणटा भरणटा जेमिति गोटी है कि थुआई थब। पुणी ये सान राणी पुओ बहुत चिंतार पड़े आरे सोरिष भाया जिनस मुझे गोटेबी। सान राणी यौतुक आनीदे सान राणी गोटे छोटी पाराटे आनी यौतुक से सान राणी कहले से छोटी पारा को कहले तुम पारा वंश जिते अच्छ डाकिकी ये सोरिष भरण को सब गोटे की दियो गोटे कि मत दब। ये छोटी पारा गला जिते पारा थला राज्य समस्त की डाकिकी आणिकी सी सोरिष भरण जाक गोटे की थोईदेले। सेठी थोईदेला सान राणी पुओ बड़ राणी की बड़ राणी पुओ को सान मझिया राणी पुओ को डाकिकी सी सोरिष भरण को तलाने। सी दिज जाक बहुत कहले कि कथा असंभव कथा माने संभव करके माने कर दूची सोरिष बुणिले गोटे की थोईदेला राति पाला को पोखरी करदेला। ये तो कम कथा नुह ये तो जहाँ पे ता करदेव। सेठू किछि ना किछि से सान राणी पुओ को भाग देले को मान देले ना ये बड़ राणी ये मझिया राणी पुओर ये दी पुओ जाक सान राणी पुओ को भाग किछि देले। जदि सान राणी पुओ राणी माने न साहाय्य करथांते बड़ हैरान पड़ि थांते। तेणु भिडियोटी जदि भल लगी थाए लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेंगे। रही नमस्कार जय जगन्नाथ।